अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, प्रोग्राम हम लोग के साथ मैं हूं अली मुमताज़। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम आपकी खिदमत में एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं कि जिसको सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जी, हमने इससे पहले भी बहुत से वाक़यात, बहुत से इश्यूज़ आपके सामने हाईलाइट किए, लेकिन ऐसा वाक़या इससे पहले मेरी नज़र से नहीं गुजरा। एक सगे भाई ने रात की तारीकी में, अब से कुछ दिन पहले, कि जब हर तरफ सन्नाटा था, कोई देखने वाला नहीं था, कोई सुनने वाला नहीं था, अपनी सगी बहन की इज्जत की धज्जियां उड़ा दी। ये करने वाला मुनीर के 3 बच्चे थे। दूसरी जानिब उसकी सगी बहन आसिया भी शादीशुदा और 4 बच्चों की मां थी। मुनीर ने जरा एहसास नहीं किया कि जो वो करने जा रहा है वो कितना बड़ा गुनाह है। उसको रब की बारगाह में भी सजा मिलनी है और दुनिया में भी कानून के मुताबिक वो सजा का हकदार है। लेकिन ये हो जाने के बाद जब आसिया ने हिम्मत करते हुए मुतल्लिका पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज कराई और मुनीर को गिरफ्तार किया गया, तो पता चला कि ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, ऐसा हकीकतन हुआ भी है। आज के प्रोग्राम में यही तफसील आपकी खिदमत में हम पेश करेंगे। हम बात करेंगे गिरफ्तार मुलजिम मुनीर से, लेकिन प्रोग्राम के आगाज में हम चलकर बात करते हैं आसिया से और उसके दिल का हाल सुनते हैं कि अब उस पर क्या बीत रही है कि जब उसके अपने सगे भाई ने उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी। नाज़रीन, हमारे साथ अब आसिया मौजूद हैं, इनसे हम गुफ्तगू करते हैं। आसिया, आप के 4 बच्चे हैं। हाँ जी। बेटे कितने हैं, बेटियां कितनी? 3 बेटे हैं, 1 बेटी है। और शादी को कितना अरसा हो गया? तकरीबन 7 के साल हो गए। मुझे बताइए कि आपके बहन भाइयों में आपका भाई मुनीर सबसे बड़ा है? हाँ जी। जो आपके साथ ये वाक़या हुआ, इसकी तफसील क्या है? मैं बरांडे सो रही थी, सुत्ते पे उठा के कमरे च लेके गए हैं। मैंने कह रहे कि मेरे को मेरी गल सुना के, तो मैं क्या भजन की गल है, तो कह रहे व्या मेरी गल सुन। मैं क्या अच्छा, मेरे मुँह ते थप्पड़ मारा। उस तो बाद मैं क्या अच्छा भजन, मैं पेशाब करके ना मैं आ रही हूँ। मैं बाहर निकल गई, मैं जाके बड़ी भाभी ने जगाया, उन्होंने बीवी ने जगाया। मैं क्या भाभी ये देखो भाई मैंने मार रहे हैं, पूछो उन्होंने की गल है। भाई ने जाके भाभी ने कहा कि कोई गल नहीं, तू जाके अपने कमरे सो जा। भाभी कहती कि नहीं मैं नहीं जाना है, कि मैं इत्थे ही रहना कुड़ी कोल, के तुसी की गल है, तुसी मेरे सामने गल करो जिहड़ी गल करनी है। तो उन्होंने कोई नहीं, भाभी को नहीं गए है। फिर उसके बाद भाई ने भाभी ने मारिया, दुपट्टे नाल उहदा गला दबा दिता, भाभी बेहोश हो गई। फिर भाई ने मेरे हाथ बन्ने, मेरा मुँह बन्निया, फिर मैंने ज़बरदस्ती करी है। आपकी भाभी को ये अंदाज़ा हो गया था कि उसके इरादे ठीक नहीं हैं? हाँ जी। तो घर में कोई आपकी भाभी के अलावा और कोई बड़ा नहीं था? और है थे, अम्मी बेज़बान है, गूंगे हैं, बोल नहीं सकते। अब्बा जी उच्चे सुनते हैं, निगाह तब भी कमज़ोर है। छोटे भाई ते भाभी भी है सी, वो ज़रा बैठक च सी, उन्होंने तक आवाज़ ही नहीं मेरी पहुंची। उन्होंने मेरा मुँह बंद कर दिता सी। आपका ये बड़ा भाई है, तो इससे पहले भी कभी इस किस्म का कोई वाक़या हुआ, कभी कोई आपको ऐसा लगा कि इसके इरादे ठीक नहीं हैं? नहीं भजन, कोई ऐसी गल नहीं सी। या किसी और की तरफ से कभी मोहल्ले में या रिश्तेदारों में कभी किसी ने कोई शिकायत की हो? नहीं, कोई ऐसी गल नहीं। तो क्या वजह थी? कहीं नशे में तो नहीं था? ये भाईजान मुझे नहीं पता, नशे में था या वैसे ही था, ये नहीं मुझे पता। जो भी उन्हें किया ना, मेरे साथ ज़बरदस्ती किया, मेरा हाथ बांध कर, मेरा मुंह बंद के, फिर मेरे नाल उन्हें ज़बरदस्ती करा, जो भी करा। फिर भाईजान मन धमकियाँ भी दे रहा से, कह रहा तू किसी ने भी बताया तो तेन मैं जिंदा दफन कर दूँगा। उसकी तो 3 बेटियां भी हैं। हाँ जी, बेटियां भी हैं। तो आपके भाई को फिर भी ख्याल नहीं आया? ये मुझे नहीं पता भाई। इस सब के बाद क्या उसको कुछ शर्मिंदगी थी या नहीं थी? ये नहीं पता मुझे भाई।
مجھے یہ بتائیں کہ جب سب ہو گیا اس کے بعد عموماً لوگ کسی کو بتاتے نہیں ہیں، لیکن آپ نے ہمت کی اور اپنے سسرال میں بتایا، اپنے میاں کو بتایا. ہاں جی. ان تک یہ بات ساری بتانے کی ہمت کیسے آپ میں آئی؟ کیا بھائی کے ڈر سے کہ کہیں مزید کوئی اس طرح کا واقعہ نہ ہو، یا آپ کو جان کا خطرہ تھا، یا کوئی اور وجہ تھی؟ نہیں بھجن منو کی کہ مارنے دی دھمکی دے رہے سی. دوسرا میں کیا ہے کہ میرے نال لج کرے حج میں برداشت. پھر انہوں نے منو کیا کہ ابھی تو طلاق دلا کے نا اپنے کو رکھاں گا، تیرے چاروں بچے اپنی بیوی کو رکھاں گا، کہ تینوں میں سیانے لوگ مثلاً کسی جگہ رکھاں گا، تینوں کھلونے دی طرح استعمال کرواواں گا، تو کوئی گل نہیں کرنی کسی کے. اے بھجن منو دھمکی دے رہے سی. یہ آپ کا سگا بھائی کہتا رہے آپ سے؟ ہاں جی، بہت گندی گندی باتیں کرتا ہے میرے ساتھ. مجھے سننے میں یہ آیا ہے کہ آپ نے اپنے میاں سے یہ کہا کہ آپ بچوں سمیت نہر میں چھلانگ لگا کر خودکشی کرنے جا رہی ہیں. ہاں جی. یہ ذہن میں آپ کے کیوں آیا؟ بس بچن میرے کو برداشت نہیں سی ہو رہا کہ میرے عزت میں داغ میرے بھائی نے لگایا. مجھے یہ بتائیے کہ اب آپ کا بھائی گرفتار ہو چکا ہے. ہاں جی. آپ کے دل میں اس کے لیے کوئی رحم ہے؟ نہیں، میرے کو نہیں ہے. آپ اپنے دل سے پوچھ کے بتائیے، کیونکہ یقیناً آپ کے اگر شوہر سے پوچھا جائے یا سسرال میں پوچھا جائے تو وہ تو نہیں چاہیں گے کہ اس کو معاف کیا جائے، لیکن آپ کا تو وہ پھر بھائی ہے. نہیں بھائی، منو ایسے بھائی کی ضرورت نہیں ہے. وہ میرا بھائی نہیں ہے، وہ شیطان ہے. میرا بھائی نہیں ہے وہ. میں نہیں چاہتی کہ وہ زندہ بچے. آپ کی نظر میں آپ نے کہا کہ زندہ نہیں رہنا چاہیے. ہاں جی. کیا آپ کی نظر میں اس کی یہی سزا ہے، یا کوئی اور سزا آپ کے ذہن میں ہے کہ چلیں زندگی زندہ رہے لیکن جس طرح کہتے ہیں کہ جیتے جی کوئی مر جائے؟ ہاں جی. کیا سزا چاہ رہی ہیں؟ میں دوبارہ اس کی شکل نہیں دیکھنا چاہ رہی. جب آپ کا بھائی اور آپ متعلقہ تھانے کے ایس ایچ او صاحب کے سامنے موجود تھے، جی. وہاں پر تفتیشی بھی تھے، تو اس وقت آپ کے بھائی نے آپ سے بالکل معافی بھی نہیں مانگی؟ نہیں، کچھ بھی نہیں کیا. میرے ساتھ بات بھی نہیں، کوئی کسی قسم کی کوئی بات نہیں، کوئی معافی نہیں، کچھ بھی نہیں کیا. مجھے بلایا تک نہیں. یعنی کہ اس میں ذرا ہاں جی. شرم؟ صرف انہوں نے اتنا پوچھا کہ یہ آپ کی کیا لگتی ہے، کیا یہ میری مشیر ہے. اس نے کہا یہ آپ نے یہ اس کے ساتھ کام کیا؟ نے کہا ہاں یہ میں کیا. ناظرین، آپ نے آسیہ کی گفتگو سنی کہ کس طرح سے ایک سگے بھائی نے اپنی سگی بہن کو حافظ کا نشانہ بنایا. اس واقعے کے دوران آسیہ نے متعدد بار اپنی بھابھی یعنی کہ اپنے بھائی کی بیوی سے فریاد کی کہ شاید وہ آسیہ کو آ کر بچا سکے، پر ملزم منیر نے اپنی بیوی پر بھی تشدد کیا، جس کے نتیجے میں وہ بے ہوش ہو گئی. اور سب سے بڑھ کر افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ سب کرنے کے بعد ڈراتا دھمکاتا بھی رہا، اور جب گرفتار بھی ہو گیا تو تب بھی کسی طرح کی بھی کوئی شرمندگی چہرے پر موجود نہیں تھی، یہاں اپنی بہن سے معافی نہیں مانگی. انسان ماننے کو تیار نہیں ہوتا ہے کہ آج کے دور میں بھی ایسا ہو رہا ہوتا ہے، لیکن یہ حقیقت ہے. ایک سگے بھائی نے اپنی سگی بہن کو زیادتی کا نشانہ بنایا. وقت ہوا چاہتا ہے بریک کا. آپ سے ملاقات ہوگی بریک کے بعد، اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے گرفتار ملزم منیر سے، اور اس سے جانیں گے کہ آخر اس نے یہ شیطانی عمل کیوں کیا. ملاقات ہوگی بریک کے بعد. پہلے کہتا ہے کہ مجھ سے گناہ کبیرہ ہو گیا، معافی مانگتا ہے، روتا ہے، پھر کسی موقع پر کہتا ہے کہ کچھ ہوا نہیں. لڑکی نے کہا جی آپ بے شک ڈی این اے کا ٹیسٹ کروائیں. اس کی سوسائٹی غلط تھی، اس لیے وہ اپنے آپ کو بچا کے اور بھائی کو مروانا چاہتی تھی. مکمل ہوش و حواس میں ہو؟ نہیں سر.
नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको कहते हैं खुशामदीद प्रोग्राम हम लोग। और आज के प्रोग्राम में हम एक ऐसी कहानी पर बात कर रहे हैं कि जिसके बारे में पहले कभी भी किसी ने कहीं पे भी नहीं सुना। वक्त से पहले आपने आसिया को सुना जो रोते हुए हमें तफसील बता रही थी कि किस तरह से वो अपने सगे भाई की हवस का निशाना बनी। वो भाई मुल्जिम की सूरत में हवालात में बंद है, गिरफ्तार हो चुका है और हमारे साथ अब मौजूद है। इसे तफसील जानते हैं। मुनीर, तुम्हारी उम्र कितनी है? सर 26 साल। मुझे ये बताओ कि ये सारा वाकया जो हुआ है, जी सर जी, जिस पर मुझे आसिया ने अपने अल्फाज में तफसील बताई है, जी सर जी, उसकी तफसील मैंने सुन लिया। मैं तुमसे तफसील सुनना चाहता हूँ। सर जी हमें कोई पता नहीं सर जी, हमारे साथ क्या वक़्वा हुआ है सर जी, हमें कुछ मालूम नहीं है सर जी। हम इस गलती की मादरत मांगना चाहते हैं। सब बहन भाइयों से हमें माफ़ फरमा दो, हमसे बहुत कबीरे गुनाह हो चुके हैं सर जी। मुझे ये बताओ मुनीर कि उस वक्त तुम्हारी बीवी घर में थी, बच्चे सर घर जी में थे? हमारे घर में सब मुकम्मल थे सर जी, हम अब ऐसा नहीं कर सकते सर जी। तुम्हारी 3 बेटियां हैं। जी सर जी, हमें तो यही परेशानी होगी सर जी। हमारे बच्चे हैं, हमारी बीवी है, हमारा क्या बनेगा सर जी। ये सोचो कि तुम्हारे वालिद और वालदा, बूढ़े वालिद और वालदा पर क्या बीत रही होगी। जी सर जी, ये बहुत ज़ईफ़ है सर जी, इसलिए तो हम आपसे क्या रिक्वेस्ट कर रहे हैं बार बार सर जी, हमसे बहुत बड़ा कबीरा गुनाह हो गया। 3 बेटियां हैं, उनकी परवरिश होनी है, घर का जी, खर्च जी कैसे सर चलेगा? जी, यही तो घर हमें में कमा कर परेशानी कौन लगी लेकर है आता सर था? जी, हम सबसे बड़े हैं। घर में कमा कर कौन लाता था? सर जी हम ही लाते। तो अब घर का जो है वो निज़ाम कैसे चलेगा? सर जी यही तो हम सोच रहे हैं कि इससे बेहतर तो हम मर जाते सर जी, ये हमारे साथ क्या वक़्वा हो गया। मुझे तफसील बताओ कि जब अभी तुम्हारी बहन घर आई बच्चों के साथ कुछ दिन रहने के लिए, ये सब उस दिन रात को कैसे हुआ? तुम कहाँ थे? घर आए या घर पे पहले से मौजूद थे? तफसील बताओ। सर जी हमने उसको बचाने के लिए, ठीक है, हमने उसे समझाया, हमने उसके साथ कोई ज्यादती नहीं की, ठीक है, कोई जुर्म नहीं किया सर जी। तुम्हारी बहन का ये कहना है कि तुमने उसके हाथ पांव बांध कर तुम्हारी सगी हम बहन तुम पर सर जी इल्जाम अपनी क्यों लगा रही ज़बान है? से कुछ वक़्वा नहीं सवाल करना चाहते सर जी। मुझे सिर्फ इतना बता दो, तुम्हारी सगी बहन है, तुम्हारी सगी बहन तुम पर इल्जाम क्यों लगा रही है? सर जी उन्होंने हमें गलत करार कर दिया, लेकिन हम नहीं क्यों गलत कहते। करार कर दिया? जब यहाँ पर थाने में आए, वो भी थाने में मौजूद थी, मैंने उनसे सवाल पूछा कि आपका सर भाई जी, भी उस आप वक्त ये आपके साथ बता थाने में सकते मौजूद हैं। था। सर जी आप तो ये उसने बता कहा, हाँ, सकते बिल्कुल हैं। थाने में मौजूद था और उसने मुझसे कोई माफी नहीं मांगी और उसने एतराफ किया कि मुझसे गलती हुई है। ये तुम्हारी अपनी सगी बहन का कहना है। सर जी आप अगर खुदा न खास्ता, हम जो कह रहे हैं, ठीक है, अगर खुदा न खास्ता कोई बहन भाई इस तरह कर सकता है? बिल्कुल भी नहीं, लेकिन तुम्हारी बहन कहती है कि ठीक ऐसा है। हुआ और तुमने इसका लेकिन एतराफ उसने किया। अपना आप बचाने के लिए अपने भाई को आगे अपने आप को फंसा, क्यों बचा रही थी वो? ठीक किस है, लिए वो बचा रही थी इसलिए वो? बचा रही थी कि उसके गलत फोन आ रहे थे, ठीक है, उसकी सोसाइटी गलत थी, इसलिए वो अपने आप को बचा के और भाई को मरवाना चाहती थी। तुम्हारी लगता है ठीक कि है। मतलब ज़हनी तवाज़ुन तुम्हारा ठीक है? सर, तुम्हारा ज़हनी हमारा तवाज़ुन ठीक है? ज़हनी तवाज़ुन सर नहीं ठीक सी, इसलिए हमसे जो नहीं ठीक था? जी सर जी। ठीक है, अभी ठीक है? जी इस वक्त ठीक है? अभी भी हमारा ज़हनी मुकम्मल तवज्जो होशो हवास में नहीं हो? ठीक। नहीं सर जी। हाँ, नाम क्या है तुम्हारा? मनीर अहमद। तो होशो हवास में हो, नाम तो याद है ना? जी सर ये भी याद है कि तुम्हारी सगी बहन है, ये भी याद है कि तुम्हारी 3 बेटियां हैं, ये भी याद है कि उस वक्त घर में सब मौजूद थे। सर जी हम ठीक है? कोई ड्रामे नहीं करते, ठीक है, एक बात का कि फैसला कर किसी लो ना भाई फिर। का ये दिल नहीं चाहता कि अपनी बहन के साथ ऐसा काम करे। तुम इस बात का दुख है कि तुम्हारा सर जी ये हम इससे सब बेहतर तो हम मर जाते, कि हम इस तुम्हारी दुनिया पे ना बहन होते, के इस दुनिया 4 पे बच्चे हमें हैं। इतना जो वक़्वा हो रहा है ये हमारे साथ ना होता। तुम्हारी बहन के 4 बच्चे हैं जी सर जी। और इस वाक़े के बाद जी सर जी। उसका हंसता बसता घर जो है वो उजड़ सकता है। जी सर जी। अगर जो कि उसके मियाँ ने बताया जी सर। और जो ये आसिया का भी कहना है कि वो इस वाक़े के बाद उसने अपने मियाँ को बताया कि वो बच्चों समेत नहर में कूदने जा रही है, खुदकुशी करने जा रही है, वो होने से तो रुक गया, लेकिन उसके बाद अभी भी जिस माहौल में वो रह रही होगी, जिस ज़हनी सदमे से वो गुजर रही होगी, उसका तुम्हें अंदाजा है? सर जी हम अगर वो इस दौरान रह रही होगी, सदमे से गुजर रही होगी, क्या सर हम ऐसे रह रहे हैं यहाँ? जी हम इस यहाँ अंदर हैं सर जी, हम किस हाल में हैं आपको पता है? किस हाल में हो? आपको पता है कि हम किस हाल में यहाँ खड़े हैं?
क्या कैसे जिंदा है या कैसे मुर्दा है। बहन से माफी मांगी? जी सर जी, मैंने मांगी, सारों के सामने हमने रो रो के अपील की, हमसे बहुत बड़ा कबीरा गुनाह हो गया, हमें माफ़ फरमा दो। हमने उसे समझाने की कोशिश की है, ठीक है, हमने उसे कोई गलत काम नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ समझाया है। बहन तो माफी मांगने को तैयार नहीं है। मैंने उससे पूछा, आपकी बहन से मैंने पूछा जी सर जी, कि क्या भाई के लिए दिल में कोई रहम है? जी सर जी, तो आपकी बहन का कहना था कि नहीं। जी सर जी, उसका ये कहना है कि मेरी तरफ से वो मर जाए। जी सर जी, और मैंने ये पूछा माफी मांगी? उसने कहा नहीं, माफी नहीं मांगी, कोई एहसास नहीं है, कोई शर्मिंदगी नहीं है। मांगी ये सारों के सामने हमने। अगर ये मिसाल बिलफर्ज ये कहा जाए कि तुम बेकसूर हो, जी सर, ठीक है, मिसाल के तौर पे हम ये तसव्वुर कर लेते हैं कि तुम बेकसूर हो, तो अपनी बेगुनाही को कैसे साबित करोगे? हम सर जी अपनी बेगुनाही कैसे साबित करेंगे? हम अपनी बेगुनाही अपना हम अपनी बेगुनाही माफ़ी के तौर पे हासिल करेंगे, ठीक है। नाज़रीन, हमारी गिरफ्तार मुलजिम मुनीर से गुफ्तगू जारी है। मज़ीद इस वाक़े की तफसील जानेंगे कुछ देर में, लेकिन फ़िल वक्त हम बात करते हैं मुतलका थाने के SHO साहब से और उनसे जानते हैं कि उनकी तफ्तीश के मुताबिक वाक़े की तफसील क्या है। नाज़रीन, आपने गिरफ्तार मुलजिम मुनीर से जो अब तक की हमारी गुफ्तगू है वो सुनी और हमने ये जानने की कोशिश की कि आखिर ये सब उसने क्यों किया। अब इस वाक़े की मज़ीद तफसील जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मुतलका थाने के SHO साहब, इनसे हम बात करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया। ये गिरफ्तार मुलजिम मुनीर एक अजीब सी शख्सियत का मालिक शख्स मुझे लग रहा है कि पहले कहता है कि मुझसे गुनाह कबीरा हो गया, माफ़ी मांगता है, रोता है, फिर किसी मौके पर कहता है कि कुछ हुआ नहीं। ये असल वाक़े की तफसील है क्या? 15-16 की दरमियानी रात को ये वक़ूआ उसके साथ हुआ है। तो सुबह उठ के वो अपने ससुराल डिंगे चली गई। उसने अपने खावंद को बताया। 17 को इधर आए हैं। उसने आके इधर थाने में तफसील बताई। हमने बग़ैर किसी तसाइल के ज़ाब्ता की कार्रवाई शुरू की, उसकी FIR चाक की। 1 घंटे के अंदर अंदर मुलज़िम को गिरफ़्तार कर लिया। ठीक है। ये मेरे तफ्तीशी अफसर की भी एफिशिएंसी है कि सुनते ही हमारे तो रोंगटे खड़े हो गए। मुलज़िम को पकड़ लिया, मुलज़िम से दरियाफ्त की। उस वक्त मुलज़िम ने बरमला इतराफ़ जुर्म किया। लेकिन हमें ये बार बार वो ये कह रहा है कि जी कोई भाई ऐसा कर सकता है, आप ख़ुद बताइए। और एतराफ़ करने के साथ ही फिर दोबारा बात को घुमा कर किसी और तरफ ले जाता है और कहता है कि बहन को बचाने के लिए किया। 2-3 चीज़ें हैं। एक तो उसका वालिद वालदा उसकी मुलाकात के लिए नहीं आए, उसका भाई नहीं आया, उसकी बहनें नहीं आई। बीवी एक बीवी आई है, 2 बीवियां हैं इसकी। अब उसके तमाम लवाकीन भी उसका साथ नहीं दे रहा है। आपने महसूस किया होगा, कभी कहता है कि मुझसे कबीरा गुनाह हो गया है, एकदम से मजहबी गुफ्तगू शुरू कर देता है, फिर कभी खामोश होकर सोच में पड़ जाता है और फिर उसका ज़मीर मलामत। अब वाकई वो शर्मिंदा है। अब मैं SHO साहब आपसे सब इसलिए भी पूछ रहा हूँ कि हम नहीं चाहते कि कोई बेगुनाह किसी केस में फंसाया जाए या फंस जाए। इस तरह की मिसाल हमें कभी सुनने को नहीं मिली है, तो इसलिए भी यकीन नहीं आता है। मेरा अपना भी पहले यही ख्याल था। मैंने उनसे, उस लड़की और उस लड़की का खावंद और एक उनका चचा, गालबन चचा था, मैंने उनका, देखें आप इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा रहे हैं, एक बहन एक भाई पे इल्ज़ाम लगा रही है, ऐसा हो नहीं सकता, नेचर के ख़िलाफ़ है ये बात। बिल्कुल, क्योंकि हमने वाक़यात बहुत से डील भी किया। मैंने कहा कि देखें आज साइंस तरक्की कर गई है, DNA टेस्ट होता है, उसमें साफ वाज़े हो जाएगा। अगर कोई घर में लड़ाई झगड़ा हुआ है
تو ہم آپ کی آکرسی کے لیے ادھر موجود ہیں. جو وقوع ہے تفتیش میں وہ باتیں ساری سامنے آ جاتی ہیں. جتنا وقوع ہوا ہے اتنا ہمیں بتائیں. اس لڑکی نے کہا جی آپ بے شک ڈی این اے کرائیں, ٹیسٹ کروائیں. اب اس کا ضمیر ملامت کر رہا ہے, وہ اب نارمل سی باتیں کرتا ہے. آپ ایس ایچ او صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا, اور مجھے اندازہ ہے کہ یہ ہر مسلمان کے لیے اس واقعے کی تفصیل سن کر یا اس خبر کو جان کر یقیناً دکھ ہوتا ہے, افسوس ہوتا ہے, اور یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ بھی ہے کہ ہمارے معاشرے میں اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ. اللہ کا معافی دے جی. باقی ناظرین, آپ نے ایس ایچ او صاحب کو سنا, اور ایس ایچ او صاحب سے گفتگو کرنے سے پہلے گرفتار ملزم منیر سے بھی ہماری بات ہوئی. ہم مزید گرفتار ملزم سے بات کریں گے, لیکن اس سے پہلے ہمیں لینا ہے ایک وقفہ. وقفے کے بعد جب ہم لوٹ کر آئیں گے تو ہم حافظ طاہر اشرفی صاحب سے بھی بات کریں گے, اور مذہبی نقطۂ نظر سے کیا کہنا ہے ان کا, کیا رائے ہے ان کی, وہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا ایک بریک کے بعد. یہ بہت بڑا سانحہ ہے, اور قانون کو بھی میں آپ کہوں گا چیف جسٹس سے کہ قانون کو بھی اس پہ فوری ٹرائل کرنا چاہیے. اگر بہن نے معاف نہ کیا تو معاف نہ کیا تو ان کی مرضی, ہم نے سب کو معاف کیا ہے. اور اگر یہی طبی معائنے کے بعد ثابت ہوا, جو آپ سزا دینا چاہتے ہیں دے سکتے ہیں. کیا سزا ہونی چاہیے؟ ناظرین, بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید پروگرام ہم لوگ. اور آج کے پروگرام میں ہم اس دل دہلا دینے والے واقعے کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ جہاں پر ایک بھائی نے اپنی سگی بہن کی عزت کی دھجیاں اڑا دیں. اس پر مزید بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں طاہر اشرفی صاحب. طاہر اشرفی صاحب, ایک ایسا واقعہ کہ جس کی سزا یقیناً قانون میں موجود ہے, اور دوسری جانب یہ گناہ کبیرہ ہے, لیکن ایک بھائی کا ایک بہن کے ساتھ کرنا, کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے, یہ ایسا اخلاقی انحطاط ہے جس کا تصور کسی بھی مہذب معاشرے میں نہیں کیا جاتا. لیکن بدقسمتی ہے کہ آج کے دور میں ایسے عوامل اور ایسے اسباب پیدا ہو گئے جن کی وجہ سے ہم اس طرح کے نہ سننے والی چیزیں سنتے ہیں. ایک تو دیکھیے, ایک جرم ہے جو اس نے کیا, اور اللہ نے قرآن میں بڑا واضح کہا ہے کہ حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم, کہ تمہارے اوپر حرام کر دی گئی تمہاری بیٹیاں, بہنیں, ماں, اس طرح رشتوں کا, خالہ, چاچی. تو یہ معاشرتی انحطاط بھی ہے, ماں باپ کا ذمہ داری پوری نہ کرنا بھی ہے. اور آپ کے پروگرام کی وساطت سے میں تو ہر ماں سے, ہر باپ سے یہی کہوں گا کہ وہ اپنے بچوں کی طرف توجہ کریں, کیونکہ معاشرے کے اندر یہ جو زوال آ رہا ہے, یہ ہمارے بچے بھی اسی معاشرے کا حصہ ہیں. آج ایک ٹیلی فون چھوٹا سا آلہ ہے, انٹرنیٹ ہے, کمپیوٹر کی کوئی بھی چیز دیکھیں تو اس سے, ٹیکنالوجی سے آپ کیسے, آپ کے بچے کے پاس ہے, اب آپ کو کیا پتہ ہے وہ اس میں قرآن دیکھ رہا ہے یا کوئی اور چیز دیکھ رہا ہے. اس میں یہ بتائیے گا کہ کیا اس طرح کے واقعات کا رونما ہونا, منظر عام پر آنا, کیا یہ مذہب سے دوری کی وجہ ہے؟ دیکھیے, بالکل مذہب سے تو دوری ہے. جیسے میں نے قرآن کی آیت آپ کو سنائی کہ بڑا واضح حکم ہے, حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم و عماتکم و خالاتکم و بنات الاخی. تو یہ سارا قرآن بڑا واضح کر کے بتا رہا ہے. میں سمجھتا ہوں آج تو یہ ایک سبق ہے ہر ماں باپ کے لیے کہ وہ اپنی اولاد کی طرف توجہ دیں, اور اللہ نہ کرے کہ اس طرح کے سانحہ سے کوئی گھر دوچار ہو, کوئی فیملی دوچار ہو. یہ بہت بڑا سانحہ ہے, اور قانون کو بھی میں آپ کہوں گا چیف جسٹس سے کہ قانون کو بھی اس پہ فوری ٹرائل کرنا چاہیے. چونکہ یہ معاملہ بہن اور بھائی کے مابین ہے, اور لیکن بہن شادی شدہ بھی ہے, اس کے بچے بھی ہیں, 4 بچے ہیں, تو اگر آپس میں معاملات کو طے کر لیتے ہیں اور معافی مانگ لیتے ہیں تو اس صورت یہ تو ہے ہی نہیں جی. اس پہ تو چونکہ اللہ کا
कानून है, अल्लाह ने इसका ज़िना का जो है कुरान और सुन्नत ने इसका बताया है, तो वो सज़ा, ये तो कोई ये नहीं है कि उसने कोई कत्ल किया है या उसका कोई नुकसान किया है, ये तो ऐसा कभी अमल किया है कि जिस पे माफ़ी मुमकिन नहीं है। ताहिर अशरफी साहब, इस केस में जिसके लिए आपने बहुत मुनासिब लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि ये सानिया है और दिल दहला देने वाला वाक़या है, हम क्या कर सकते हैं इन तमाम मेजर्स के अलावा जिनका भी आपने कहा है कि वालिदैन को बच्चों की तरबियत सही से करनी होगी, उलमा को अपना किरदार अदा करना होगा, हुकूमत को कानून साजी करनी होगी और फिर कानून की कटहरे में भी जब खड़ा किया जाए तो इबरतनाक सज़ा दी जाए, इसके अलावा भी कुछ और किया जा सकता है? हमें नौजवानों की इस्लाह के लिए, तरबियत के लिए कॉलेज में, यूनिवर्सिटियों में, आम इदारों में, मदारिस में, वहाँ ऐसे मुस्लिम स्कॉलर्स का ज़्यादा से ज़्यादा जाना बहुत ज़रूरी है कि जो मौजूदा असर हाज़र के तकाज़ों को भी समझते हों और दीन को भी समझते हों। और हम क्या कर सकते हैं? देखिए, मैं आपके प्रोग्राम की वजह से ये भी कहूँगा कि ये अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर को ये सिर्फ मौलवी या पीर या शेखुल हदीस का काम नहीं है। अल्लाह ने कुरान में कहा कुंतुम खैरा उम्मा, ये हर मुसलमान का काम है कि वो अमर अच्छाई की दावत दे और बुराई से रोकने की कोशिश करे। उसमें फिर दर्जे हैं। हमने जब ऐसे हमें पता चलता है ऐसे आमाल का कि जो बुराई की तरफ ले जा रहे हैं, हमें अपनी भी कोशिश करनी चाहिए। और हमारे जो आपके प्रोग्राम की वसादत से मैं कहना चाहता हूँ, जो IIT के माहिरीन बच्चे इसे देख रहे हैं या बुज़ुर्ग देख रहे हैं, इंजीनियर देख रहे हैं, वो ख़ुद भी कोशिश करें कि अपनी इस नस्ल को बचाएं, अपने लोगों को बचाएं। और ऐसी वेबसाइट को अगर हैक करनी पड़ती है, मैं फतवा देता हूं कि बिल्कुल जायज़ है, कोई कबाहत नहीं है कि जिससे आपकी नस्ल तबाह हो रही हो, ऐसी वेबसाइट की इजाज़त ही नहीं होनी चाहिए और वाकई नहीं होगी, मेरा नहीं ख्याल। अगर UAE ब्लॉक कर सकता है, अगर सऊदी अरब ब्लॉक कर सकता है, तो हमें क्या प्रॉब्लम है? हम क्यों नहीं ब्लॉक कर सकते? लेकिन वो अपनी नौजवान नस्ल को बचाना चाहते हैं, वो उसके लिए रास्ते निकालते हैं और हम तबाह कर रहे हैं। हमें अपनी नस्ल का ख्याल ही नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया ताहिर अशरफी साहब कि आपने वक्त दिया। नाज़रीन, आपने ताहिर अशरफी साहब की गुफ्तगू सुनी और यकीनन ये हम सब पर लाजिम है कि हम गुमराही से बचें भी, और जो गुमराही की तरफ हमें किसी हद तक जाते हुए दिखाई दे रहे हैं उनको वापस लेकर आएँ और उनको सही रास्ते पे डालें। आज के प्रोग्राम में हम जिस अफसोसनाक वाक़े की बात कर रहे हैं उसके लिए ताहिर अशरफी साहब ने एक मुनासिब लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि ये सानिया है और इसकी रोकथाम के लिए हमें सबको मिलकर काम करना होगा। और जो इसके लिए कसूरवार हैं, जो गुनाहगार है मुनीर, उसको कानून के मुताबिक इबरतनाक सज़ा दी जानी चाहिए। इसके साथ ही आगे बढ़ते हैं और एक दफ़ा फिर मरकज़ी मुलज़िम मुनीर से बात करते हैं और जानते हैं कि ये सब जो किया वो आखिर क्यों किया और अब किस कैफियत से गुजरा है। नाज़रीन, अपने SHO साहब और इसके अलावा हाफिज़ ताहिर अशरफी साहब से हमारी गुफ्तगू सुनिए। अब एक दफ़ा फिर हम गिरफ़्तार मुलज़िम मुनीर से अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कि ये सब करने के बाद अब इसके दिल का क्या हाल है, क्या समझता है कि जो इसने किया इसका किसी तरीके से अजाला हो भी सकता है या नहीं। मान लेते हैं कि जी तुम सच कह रहे हो और तुम बेगुनाह हो, बेकसूर हो, तुम पर सरासर इल्ज़ाम लगाया गया है। जी सर जी। तो जो झूठा इल्ज़ाम लगाने वाला होता है वो इस हद तक नहीं जाता है कि जिस हद तक तुम्हारी बहन और बहनोई गए, बाकायदा जाकर उन्होंने टेस्ट भी करवाया है, जो कि मेडिकल टेस्ट की ज़रूरत पड़ती है ये साबित करने के लिए कि कोई इस किस्म का फेल हुआ है या नहीं हुआ है। जी सर जी। तो उनका इतना इंतहाई कदम उठाना और इस हद तक जाना ये वाज़े कर देता है कि तुम यकीनन कसूरवार हो, तुम यकीनन गुनाहगार हो, तुमसे ये गलती हुई है। बच्चों का क्या होगा अब? सर जी यही तो हम सोच रहे हैं। देखो, दो, एक बहन और एक भाई की सुर्खी टेलीविजन पे चले, ठीक है, उनका क्या हादसा था ना, पहले सोचना था। अब सोच रहे हो जब हवालात में बंद हो, जब तुम्हें दाएं बाएं इन दीवारों के अलावा कुछ नहीं नजर आता, के अलावा और कुछ नजर नहीं आता है, और ये तुम्हें लॉकअप की सलाखें नजर आती हैं कि बस यही अब तुम्हें यहीं पर रहना है। लेकिन एहसास उस वक्त करना था ना कि जब
ایک آزاد شہری تھے. جس وقت ایک سگا بھائی اپنی سگی بہن کو اس کے ساتھ اس قسم کا فیل کر رہا تھا کہ جس کے لیے الفاظ بھی کم پڑ جاتے ہیں, سمجھ میں نہیں آتی کہ اس کو بیان کیسے کیا جائے. سر جی آپ پوچھ رہے ہیں, ٹھیک ہے ہم بتا رہے ہیں, لیکن ہماری یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے محبوب رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ رسول خیر خلق محمد نور بارک وسلم اگے دعا ہے کہ یا اللہ سب نو عزت دیں, اسی گناہگار ہاں, بدکار ہاں, ذلت میں ڈوبے ہوئے ہیں, مولا ہمیں بھی عزت عطا فرما دے. ٹھیک ہے, کوئی انسان یہ نہیں چاہتا کہ وہ اپنی بہن کے ساتھ ایسا کرے. اگر بہن نے معاف نہ کیا تو معاف نہ کیا تو ان کی مرضی, ہم نے سب کو معاف کیا ہے اور کرتے ہیں, کرتے رہیں گے. ہم نے تو اپنے دشمنوں کو بھی سر جی معاف کیا ہے جنہوں نے ہمارے ساتھ ہمارے سامنے ظلم کیے. کون سے دشمن؟ یہ بہن بھائی دشمن ہی ہوتی ہے نا. یہ بہن بھائی اگر احساس کرنے والے ہو تو ہمیں آج جیل میں نہ کرنا ہوا. ہم نے سب کو پالا ہے, ان کی شادیاں کی ہے, ان کے فرض پورے کیے ہیں. سر جی تمہیں کیا پتہ ہے ہم کیسے دلدل سے گزرے ہیں. ہم نے محنتیں کر کر کے ان کو پالا ہے, ان کے لقمے کھلائے ہیں ان کو, ٹھیک ہے, کلا روزی کے. اور ہم ایسا کبیرہ گناہ کیسے کر سکتے ہیں سر جی؟ والد والدہ سے اس واقعے کے بعد, گرفتار ہونے کے بعد ملاقات؟ سر جی نہیں ہوئی. ہمارے تو والد بھی بہت انتہائی شریف ہے, والدہ کی ہماری زبان نہیں. سر جی ہم سے یہ پتہ نہیں کیا ہمارے پہ کوئی ایسی خطا ہو گئی ہے جو ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. منیر یہ بتاؤ کہ کام کیا کرتے تھے؟ سر آپ سچ بولے تو ہم کچھ بھی آپ کو بتانے کے لائق ہی نہیں ہیں. لیکن کام کیا کرتے تھے؟ ہم سر جی پھیری لگاتے تھے. کتنا کما لیتے تھے؟ جی کتنا یہی 200-300 روپیہ سر جی کمانے والے آدمی ہیں ہم. گھر کا جو سارا خرچ ہے وہ تم اکیلے ہی ہیں؟ تمہارا ایک اور بھائی ہے وہ بھی ساتھ مل کر چلاتا تھا؟ بھائی ساتھ. اور بھائی کتنا کما لیتا تھا؟ وہ بھی یہ 200-150. یہ بتاؤ کہ بچپن سے لے کے اب تک تمام بہنوں بھائیوں کا آپس میں رشتہ کیسے تھا؟ کیا جھگڑے ہوتے تھے, اختلافات ہمیشہ رہتے تھے یا صلح صفائی رہتی تھی؟ سر جی شادیوں کے بعد اختلاف پیدا ہو گئے, پہلے صلح تھی ہماری سب کی. شادیوں کے بعد اختلافات پیدا ہوئے, کیا وجہ تھی؟ وجہ یہی بس گھر میں لڑائی جھگڑے پریشانیاں, یہی سب چیز, اور کچھ بھی نہیں. تو جو بہن آسیہ ہے جس کی شادی بھی ہوئی, یہ شادی میں جب یہ رشتہ طے ہوا تو اس میں سر جی آپ کی رضامندی شامل تھی؟ ہوگی سر جی, آپ کچھ نہ پوچھیں. آپ کی رضامندی شامل سر تھی؟ جی آپ کچھ بھی صرف یہ بتاؤ رضامندی شامل کچھ بھی تھی؟ نہ پوچھے اس معاملے میں. سر جی آپ کی بہت مہربانی ہے, ہم نے اس کے ساتھ سر جی کچھ نہیں کیا. اور اگر یہی طبی معائنے کے بعد ثابت ہوا؟ جو آپ سزا دینا چاہتے ہیں دے سکتے ہیں. کیا سزا ہونی چاہیے؟ سزائے موت دے دو سر, اس سے بڑی اور سزا کیا ہو سکتی ہے؟ تمہیں کسی قسم کا کوئی ڈر خوف نہیں ہے؟ جی کسی قسم کا کوئی ڈر خوف ہے, نہیں؟ خوف ہے, اس لیے تو سر جی سب کے سامنے ہم نے یہ ابھی جو میری اور تمہاری اب تک بات ہوئی ہے اس میں تم نے مختلف حوالے دیے ہیں, مذہب کی بات کی ہے, گڑ گڑا کے دعا بھی مانگی ہے, معافی بھی مانگی ہے, کبھی کہا ہے کہ ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے, کبھی کہا ہے کہ ٹھیک ہے, گھر والوں کے حوالے سے بات کرتے ہوئے جذباتی بھی ہوئے, بہن کے بارے میں بات کرتے ہوئے جذباتی بھی ہوئے, رب سے معافی بھی مانگی. سر جس کی غیرت مر جاتی ہے وہ غلط ہو جاتا ہے. ہماری غیرت اب زندہ ہے. غیرت میں تو لوگ آ کر بہت کچھ کرتے ہیں, تم کیا کرو گے؟ ہم سر جی اب کچھ بھی نہیں کر سکتے, ہم ہے ہی آپ کے قبضے میں ہے سر جی, ہم کیا کر سکتے ہیں؟ میرے قبضے میں نہیں, قانون کے. ناظرین, آپ نے گرفتار ملزم منیر کو سنا اور آج کے پروگرام میں ہم نے آپ کی خدمت میں ایک ایسی کہانی پیش کی کہ جس کو بیان کرتے ہوئے الفاظ بھی کم پڑ رہے تھے. ایک سگے بھائی نے اپنی بہن کی عزت کی دھجیاں اڑا دیں. جی ہاں, ایک بھائی کو تو اپنی بہن کی عزت کا رکھوالا ہونا ہوتا ہے, عزت کو محفوظ رکھنا ہوتا ہے, لیکن وہیں پر ایک سگا بھائی ایسا کر سکتا ہے, یہ ذہن ماننے کو تیار نہیں تھا. لیکن یہاں پر آ کر جب میں نے آسیہ کو سنا اور اس سے جانا واقعی کی تفصیل, پھر پولیس کا موقف جانا اور یہاں پہ گرفتار ملزم سے بات کی, تو میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ایسا ہوا ہے. اور یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں
اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں اور اس کی روک تھام کے لیے یقیناً ہم سب کو مل کر وہ تمام اقدام کرنے ہوں گے جو کہ ضروری ہیں۔ آج کے پروگرام میں آپ نے گرفتار ملزم کو سنا اور یہ بھی دیکھا کہ اس کا ذہنی توازن بھی کسی حد تک اب ٹھیک نہیں رہا کہ جب حوالات میں بند ہے، کہ جب دیکھ رہا ہے کہ صرف اطراف میں دیواریں ہیں، حوالات کی سلاخیں ہیں، آزادی نہیں ہے، تب احساس ہو رہا ہے، تب ضمیر ملامت کر رہا ہے کہ کتنا بڑا گناہ اس سے سرزد ہوا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے اور صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے پروگرام سے اتنا ہی، مجھے علی ممتاز کو دیجیے اجازت۔ جاتے جاتے ہمارا ای میل ایڈریس hum.sama.tv، ہمارا فیس بک پیج بھی ہے، ضرور وزٹ کیجیے اور ہمیں اپنی آراء سے آگاہ کرتے رہیے۔ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔